Mama yes wabofo akamene wampona Ewade ni ku pa Onyame do nti obo wo no kaka krebi na ka oyese obofo Onyame abofo a wabo wo no Onyame ni ku papa Wo shana wutie la radio GH ewo Ghana me chair manager 1 be ma papa bi Asamoah ne wife adofo na maka wonyina me chiache obi biala wa Kristo Yesu demo ena mo fa cha me kakra me kane akese no forta ba ho kakra na so no ne nyame pe na wo ye ne nyame pe na wo ye enti nyame ti ye bekoso wasi sure no sure ye beda nyame ase hallelujah ozi ba me kwa me be nyina se na nyame do me sei oh wa mani amana anwere ho asusu no eno na nyame ama na ba mu hallelujah Mecheche madofo nyina ne abusua nyina nyame ma nyame adehie nyina mutielo radio GH onyakobo ti asefo enka mo ho no hwe mo so ofo na adom kese no efa no ye nyina yadana se ode ye ko na wotwetwe mu yi na wotwe esu asade ya ba be hie mu a na onyame aye bi papa anu ti minu mi ole beka che ba de se yadana se ewani ono aya ama ye na ni eku ye ho bamba ono de abo ye hwe so pa wa hwe ye awode ye kwasa de ya ba onyame ni do ni na humoburo ntia onyame aye bi ama me no anu ti na no pe ya akosie dei yada so ti se ne yeti na ye wo bibi ka kire Ewrade pa anu ti me chia metiefo me viewers mahwefo muni ho a me sumi ni ho onyame ti asefo no onhyira mo se da ne da ye de program be to a mo hwe na mutie na mo hye e de maye na mo sign like maye onyame nhyira mo o mani a mo ye nyina mram Oma mabisade nyina no Ewrade enyama mo seti se mo so mo dwere nyame adwuma ho nti Ewrade so eman mo bre enye kwa eta hallelujah yeda obo ade na se ena me hwe ne nyame ayame a na waye won so a na bro adwe ne ti ase so enye nipa nyina na enya ne sa o bebre no a na wo mo nka ti asefo ho na yeye de Ewrade de ache ye meno mienu ye krada so ti ase moje bi egu edi afosane onyame do abro do so ana ama meno mienu etise ne yete enu ti ene awie yi yakase enu onyam ka Ewrade di da eye nadum onye tunisa kaka krave ne Ewrade mama ye so bofo na ka me ne hwan ye Ewrade ni kumi ho se na onso ne hwan onyame na ni ko ho se onyame aye bia mame no ye bokwante kwotwe won a ye ne onsi so won wa ne onko school won wa ne ebu omudi agro
omo eno omo ye adwuma hyase bebre na ye to ye ne ye hu won enu di wada se so Onyankopon ti asefo no woni ye di ni ye onyame aye bia ma me no pa enu ti mo ma ye mfa nyame eni agro se ti se onu kuto ena obetumi aye ne obi nya ebida enu ti no se ne mo hu mi se ye a na aye nyame na aye da kro meka ma bra bo mu nsem a kire mo Emma mo so mo de atoto mo de wanwuru se ampa se nyame otumi ade nyina mebro adwene nti ase so enu te se se de ye ho etu nyame so esese de ye ho betu ni pa so bebre esese de ye ho tu nyame so sese de ye ho betu wi ase so ti wi ase ni hwe de mame no wi ase ne ma ye we e ba betwem da sa de won to wi ase so a e de na benya free wi ase mu ya fi ya won to wi nyame so esese de ye ho betu wi ase so ani enim de bi so ewie wo nyame hira o se waba na oba be ni oni mmieru nyina oba be tie me na afi wala ke ne wo hye adwuma na ne ye no wo se emre ne kwawie ya yen kan sampa no fra asase no kosi asase no ha ansa na wie ye mre na ba ye we ne yakoso owi ase nyina edi wanda se wie ye na du Yesu betumi aba at any time enu tu so hie obi ana so akebia chele se onyame dɔw enu ti bedi nyame echi so ti ase afi we de ye papa odifu bi na kan wo se nyame be ye dai ebe nyame ma ne maye ne aye ne ma na bebre no so nyame be je won nyame be sa kire bebre enu ti bra ho ase bra okoma ase se de ba ya onyame favor so beto so na onyame tinchi ne maso a wachine wo so ne light ni bi ato so na so tumi abaye nyame adwuma na won so aye dai wa pre age wo kra enkwa hallelujah papa na na Ebeneza nyame shira me ame bayi nyame shira pa na wote ne mu kira o wote ne mu kira pa se de bia no me ye program ya wo paso na wa ba like na wa share kwa agodo afa ma o se se wodo nyame adwuma na nyame adwuma da wakoma so enu ti Awurade hira o na onye okese o ti se obeye kese papa enti ewiye mire mo no nyame chichi ne maso enu ti no jitum se won so ka ho bi jitum se won so ka ho bi se de be ya o nyame so be ka o efa nyame sum ni agoro ema wiase nya ode bebre na wiase twinim ya hwe coronavirus e ba ya ene ni a lockdown ye ba ya na krom nyina ye komu a edi wada se wiase we no hwenim amen wiase we hwenim enti ene me program amato di se enkwaje ensem da wutie me so me no ka se fra mama Cecilia ba ko pe me ka se fi France hwemedane da na be yenhira efise ene na tesem ne ye pe tie na emam ye pe nkwaje sem bi na atie na ye de aboye mbra ebra Awurade suma abofo no ko so de magomora no okache lot no na gire se munwane nya da nye mokra nkwa munwane na monye mokra nkwa enu ti lot de wanhwe ne mabi ne japade nyame de adom no na emom no osikwa so se wodwane age de kra nkwa da titiru yemma emaye ni brade bebrebe na yenye bia no enso ye kwankroi na da ni ye hwehwe ni ye sa pebia kan ye wo bi kura pebia kan dwaneje wo kra nkwa no oba ne de wanwana anye ne kra nkwa eje tomu a wote se pepe wa tete a de pe e wan wo twa ne ni e de hwe Sodom Gomora kro na
na wɔte mu a wabɔ bra ne nyame hyira wɔn japade ne ɛdan ne japade nyame hyira no kyerɛ ɔkɔ nyina na ɛyɛ ne ya ewiase ne hwɛ de ma yɛn ɔkɔ nyina na ɛyɛ ne ya ɛno nti ma ne twɛne ne yɛ dɛn ɛhwɛ japade a wɔgya ne wɔ Sodom and Gomorrah na twerɛ no kyerɛ yɛn sɛ ɛma ne da ne nkyiri sie ɛnɛ niame no ba bɛka ho asɛm no sɛ the word love ewiase dɔ ewiase ɛdɔ amen ewiase dɔ yɛn kwati nyame nya bibi biara yɛyɛ ade nyina mu no ɔno ne yɛahyase ne ewie nyame ɛno nti baabi a wɔ biara no dwane me nefa aseda emerade na fe yɛn invite nyame okrokro so mede hene ɛwɔ dwumede mu ɛno nti baabi a wɔ biara no patro so tiras ma me ne mɔmpae ɔdɔfo no mobrohufo no wasafo awurade ize nyakopɔn a woyɛ nyakopɔn prekopɛ a obi ne wonim no obi nso ani wɔkida wo fitete yɛ onyame besi ne da so yɛ onyame na abɛsɛ yɛ onyame ekosi wiase ɛbɛse aba efise wo yɛ onyame prekopɛ a ɔbɔ so ba asase bɔ mu ne emanyina agya kronkron na awie so ayɛ wo pɛ sɛ awurade waba wa Cecilia ne wo manfo na mɛkyɛ wasam na yɛ hunu sɛ mpo wiase dɔ no sɛnɛte ɛsɛsɛ yɛ de ahoto so ana sɛsɛ yɛ de ahoto nyame so esi wasafo awurade sɛm dem yɛ nipa kɛkɛ besi onyame okokro bɛbɔ wura ni padua yi mu na nia me de bɛbrɛ wo manfo no awurade me so ma me fa me de ba akokro anka ho nyame okokro bɛkasa fa me mu fa osaka me tachema fa osaka ma no awurade sɛ de osuma Moses sɛ okɔdi Israel fo firi bɔ cha asase ne so no wɔ sɛ awurade me nim kasa na wo ka kyerɛ sɛ kɔ ne yɛ biso kasa mini ne amene na masoma wo ampa wo ne ne awone and then we have take control over all the first platform in so but take control nyame okokro buffer platform is so e wade okokro be ye wadwuma na ma wo manya ogye wo manya ahoto wo manya enkwagye e ma won kra ewie yemre mu e da wase wo wadi nkonim odi ne no onyam ka e wo nyame agya ba na okokro Yesu Kristo Nazareth de muti amen Yesu amen onyo tuni se enframa fa obi anim ne efiri ba ana ekoso edunim ba bia eko edi wada se se apa onyame ye nyame ye tumi kwoti nyame nya bibi biara ye da ewiase da okakra so no benefo ka bi se wan twe ya wonkom enu ti se wiase ya enche na nyame be pra wiase no ya de wotu sa wiase so a ede na ebenya afirim enu ti nani amede bra on say the world love ewiase edo ewiase do ye ka wiase do kra ne sen eni so obi a wo pa Yesu wo yi ne ho afiri Yesu ena ase na ewie yasi wodi abo de bo so ne de ewiase ena ye ne dente no wonti jai obi wo wa obo o kanyame asam kye no kra won fiu kra wa hwe bedi di watem obi wo wa o ka so mesemi akwanya me fie kra na ne buofu wodi bibie beni me bebrebe yi ne ho ano na so no se party bi ne ye bo a ana se disco bi ne ye bo a ana sport bi ase a obehie se ni pay wo ho eso mfanya me asam nya hwe oni nyame ni twaka oni nyame ni ado ayonkofa enti wiase no eye ne de se ni pana no wafa wiase adamfo ani ade wo wiase de ani ani wo de no ho atoso pa what you say ade wo wiase wo de no ho atoso
enti wono a asori won kobi wono a papa yesu onye bi wono nso so atese boni ekwanyi ba hene wono ne ho odi ne ho awuram sa nipa no tese wiase eye ne de wafa wiase adafo ene e kase nyame nsusu mu adafo fa se wo dwini nyame asem ho anopa wiane anacho onyame se wenye na wotwe nwa firi ho weye na wode wo ho atoso enti se nyame se ne wompe na se wode eno na wo so be ya eno na tese wonni nyame ni ayonkofa wonni nyame ni tweka efise wose wodome edi mashade so enti se wonni ashade so a na tese wonu wo fa wo pe aye ne wo pe ayese obi a wawo ne ba na wachire oba ne se adwo ha men kwa ha ana se sani pasu mesu onya wo obeya wo ana se oni me enye yitihwe yie na akura no se kwa na me firi ba eje se akura de bu mra so akura no efo wasam nya hwe eyese be yo koma ya sani nyakopo so te amen onyakopo so no so kase mempesei na eno ne de ho atoso se be ya onyame no so yeden eye ne ya eno na metie Facebook ya ye papa evangelist we see heaven and hell program awoye ye papa nyame hira me salutu pa nyame peja onyame peja no onya okese wahu eno na metie message ya onyakopon ade ama my bi ayeburo ni kra vision wa yi a kire ne se America enhwe ne ho ye first na America do no nyame na so na America fo America kuro na mane bone aye kuro ni ma bone ahye kuro ni ma enu ti de se wo ma sache o ma dwene a onu nyakopon so be den oba be district kuro to say or district kuro de man Gomora asam no ya reho asam no ye papa no di vision ma do osu adafonam nyame ma nyame ade hye emre ye wo mu ye mere bone emre ye wo mu nya mra ewiase ye dia bo ya bo se wiase ye fa wiase adafo wiase ye ye de ne ye de ho atu wiase so ewiase ye ka wu se ne obodi wiase na enche ne oba na so obeba beto sai oba beto se wote de nasi sua na sem oba beto se wote disco ase edwi nsa ene ma oba beto se wo oba wo twa wo ho abonten ye ma mema oba beto se eti no wo di kohwie anase wo kwoto obi adu anase wo kwa fani sai wo di enwanyam koma obonsam ne dom anase oba beto se omaye mbisa ye wo se ruade ba beto ye se wo se ni wo fa wiase adamfo no ye nyame matafo amino praise God wo se ni ofan me ofa wiase adamfo no wo ye nyame matafo adofo no emre bi ba ye mere bone na ye empokra ye eye kusukuku da na ye da empokra no wa hwe emos kan bibi se kwam baba na enso enye duane kwam na emom eye epo nyame asem hutie kwam emre ne okwagida ene wadom mre enu ti se wo ye bibia ye ne tem ne mo ni na ho wo chance ebra wonwu ya wo ti ase wo life mu de wo chance ti samre na wo se wusi gina na wo fa se wo fa wiase adamfo ana se wo ni nyame ebompo ni po ana se wo fa nyame adamfo o si wiase adamfo papa on Jesus enu ti wo de wo tu wiase so e wiase wo den na de ma wo e wiase ni hwe de ma wo hallelujah enu ti fa wo tu nyame so
Emom se se odo betu wiase so. Wasi wiase ni hwe e de mayen. Na emom no ne owo bibi di mayen one asafo rade. Enu ti sa okay nkan 1 John 2 verse number 15 now. Pacho ya ke kai kakra. Ya ke kai kakra na me ati bibia se. Onyo tuni se ruade ka me na me ya wakoa ana wafena. Afena edru me so ti ruade ye de ka me. 1 John 2 verse number 15 to 17 yentie nyame asem. Atifi asem se ewiase do ene onyankopon do. Emu ne ehe na menu mionu yefa. Yefa wiase do. Anase yefa nyankopon do. Hallelujah. Ewiase do na menu yefa. Anase yefa nyankopon do. Hallelujah. Ene na me so se yefa nyame do. The wiase no enihwe e de ma menu mienu. Amen. Obowura asem no mu a wo se mon no wiase ana noma ewo wiase asem obeka se wate ate na asem odi ate agyan ya ate abre no kore na emom ana nyame se siwo so because owuru se enipa fa wiase dodo enipa de enwato wiase so dodo enipa e wonchechede dodo enu ti no wo sansi esu bia wo se mo ye no wiase ana noma ewo wiase. Hallelujah. Yeti wiase de no kore na so nyame ene ye kasa se amaye no wiase yeti wiase mu na so ye mfiri wiase ebra ya fa Kristo ye kra ne ate nkwa na nyame okokora ba betra ye mu no ye nyame dia ye nya wiase dia onyame na bo ni wiase dia na so no ebra otu Satan ne domo a omo begu asase so ka asase so fo mu nue no Satan ade destroy bibia wa asase so. Satan aseni e menyina wa asase so. Enu ti na Awurade se me afia mo to wiase so. Evisa se de wo to wiase so a, wo se wiase sudifo no. Wone bonsam. Edi so ne wiase sudifo de a. Ade ti de wo to wiase mu ne me wo so. Ye de wo to wiase so ate se ye de ho ayeda ye de ho ato bonsam no so. To bonsam no ho kwa so otumi de ye ne ope. Nemom ye fe wo to Awurade asem so. Amen. Se de wo to Awurade asem so a onyame okrokro de ni jaye no no abeteretere ye obeteretere ye the way baby e betu ye na mo ebesi baby e be fa nyina nemom ye adwe se de wo to wiase so de a ene na chese wiase sudifo no ne bonsam no obenya ye ho kwan. Hallelujah. Enu ti no nyame se ye fe ye wo to wiase so enti wo se ye no wiase ana niema ewo wiase ewiase niema se niema be fashion bebre na be wiase bebre no anso eponase ene omo eden omo aye omo omo factory no bebre no anu ewo ponase eti so omo so aye the same thing aye ne wasase so a no omo de omo de na free ponase no na omo de aba out no mo de aba fa papa na nyame ma ye no asase so no e de ko no mo de na be gusto amaye na fi ye ni hunu a ye ni twase kuru. Amen. Ye hunu ni ye ni twa kuru na ye fe se de obonsam ekọ edintuo no mu a wo ka kire yifu se duaba we onyankopon boa enya de a wodi a wo bewu na emom woni beti se ono na fe duaba ne ye nani so fe na ye na kono no sa bepepe enu ti no wode ne niam begu efese store awodo enu ti ye kone ye hunu a na ye ni twase kuru. Amen. Na ye pe ye ni twa kuru se empo no ye be den enu ne ye ni bedi akire ni nyina so ye niema obonsam no ade ye atwetwe kakra ade ye akona heniem. Hallelujah. Onyame do me enu tudu bebi na yami tu yemfo
Edu bebre nyame ye bi hyenom ehyehyeno maye. Say to see ye na body ye ne sa no nwomfo. Ti nyame ye bi hyehyeno maye. Awoni say the Satan what here say the osi ye nwuma fa. Say the ho na ho ode etiti a na ho ode chen ye. Ye de awode be ne wo. De ni awode. Enti du bebre ne so asori bi no ya atwema na ye see e buru Satan na omo ho sere keke. Because Satan was small boy. If so, Yamidi to me, Cassiapa, a man, or near finish them. Yes, and a new one yam and Yamiti finish them. And not to know, to me, dear, 1 year finish them to Woody Patas and ye. Only 1 year will face Satan. Say Yamia, Memyamo Crocram, Memyamo so on Jesus. So what I say, and not to say, one on Yamia memoir. One way I could just say to him, or your senior mind. One way I could tell him, I could say, maybe a bow and as I say, I am here, we understand. Name of the bet to me, I was here, may no we are say. Any munia ma, hallelujah. Am I yet no we are say? And to know your dress and your quama fan on the years. O friend obeje so o share si obebua o enu ti nyokopa ya fa no ni Jesus ewiase ye we ewiase mu ne ma nyina nche betwem o si ne oye nyame asade ne be de ebetena hoda enu ti wo de ho tu wiase so ama kwaje na bo wo de ho tu wiase so ama nyame reject ana asese adofonom emre wo mu ye mre bone emre wo mu nyamra eye pa no ne madwene ade afom ayedi hallelujah say ya twi nyame abasa no ye nso ama ne biala se de wo te nwom ne fa no nyokopa bia ye nya no ne Jesus Christ of Nazareth ye ni Yesu afa dan afa yonko no obema ye kra retete obema ye kra ani age ye twi ye na basa na oh ye nso ama ne biara Jesus ni Yesu ni Yesu nyoko ayafano ani Yesu meshiasi abeso mimu nyoko ba ko pe one betumi agi ye free ya wonye hia fonsem obed nyami shira sa wo kame ho na menyo kesipa onyoko ba ko pe oni Jesus wase maye no wiase enema sema mede bra ono no wase mu no wiase ananyo ma ewo wiase so obi do wiase a eja no edo eninimu hallelujah so obi do wiase a no nyankopon do no eni sa nipa ni mu efese onyame do wo mu a wo fa wo tu wiase so ema wiase no fa no mum ana wo ma ko no wiase mu niam bebre waboya to wiase di asase su de nanso no Satan ne do ma destroy asase wo ma se no eni ma wasase su bia yehu ye ni huru bia no asai wa destroy bibia enu ti se de won to sa wiase so de ne benya fire mom ye hwehwe nkwaje ma ye kra baby ye kra ne beko ene na ye important baby ye kra no ye wu a ye kra no afri ye mu a baby e beko osu onyame bo ye no na ye doubt se no tie ana ohome wakotu humi no kwa home egu ye mu me be ye okra ti asefo enu ti se ye wu a okra no e kwa eja ne nchen na tie we so de padua we so e na tie no so be kwa na tie
Entu ya wose ehwehwe nkwagye ma yenkra. Oti se obi wo wiase a edo wiase a. Eja ne do ni mu. Amen. Obi do wiase ya Onyankopɔn do nyeden. Eni sa ni panimu. Entu se wiase na wo de wo ato so a. Ehwehwe mu niema. Musika wo se mi ni sika nti. Oh, no akọ verse kremoni anase konfo bi wo. Wakọ akọji sika duro. Na sika duro ya ka kira wo se. A day the 40 Ghana and 20 Ghana. Ni aka kira wo se oni boda fon kwada. Ni aka kira wo se bia oni abiriwa poso bi kwada. Enti wadwene wo nkwa ho. Wadwene wo kra ne se hifa na ebekọ. Anase wo kra no ekobu akonta ebia mawrade. Enu te wo se wo hwehwe nkwagye ma wo kra no. Ema wo kra ne nya baabi tena. Ekodi de bia ni awieye. Asase so ye tie de. Eye transit o. Eye transit. Ye twem. I say wo free verse ayi wo free ha Europe wese na akọ Ghana. No why transit to Amsterdam. Ade akọ Ghana. Eye transit. Enu ti mo me yehwehwe nkwagye ma ye kra. Ni ye wo free wiase mu niema enche na etwem. Hallelujah. Wiase mu niema enche ebetwem. Na se de moto sa wiase so de ni faso de be na ebenya. Me no mienu ebenya. Amino. What is so be do wiase a? No Nyankopon do ni se nipa ni mu. Amen. So obi do wiase a eja no do eni se nipa ni mu. Sisi no se na dia ewo wiase nyina ayehonam akono. Eni wa akono. Hallelujah. Ni ewo wiase nyina ayehonam akono. Ni ehonam de pe ekwa na wo wiase mo. Yenko disco, yenko party, yenko efende sen. Yenko cinema. Honam de pe kwa. Oh yeah, wo guess me ensa, wo guess 9. Na ma ko ho, de honam de pe kwa. Wo yo ba so a, me ko ho. Ah na ye go ye ho sika because of wo ba ni ti. De honam de kondo. Wasi ye mo honam mu ya sanuam. Na okra no honhom no eni honam no so. Amen. Elu ti se wo bo honam mu asanuam mu a. Ama honhom na nyame di dua wo na di honam no so a. Eno no watafo eni usutumi. Na emom no so ama sa honam di honhom no so de a. Ema honam niam bebe eno eye mo. Ewo ni padua mu de a. Na tese waka okra na hye. Ti yemi se wo se hifa ne ye kra ibekọ. Ye wuachi. Se ye kan se gu ye bosesi a. Ye siesie baby ma okra na na. So okra no kodi de. Okra na nyame di duo mu ti obaye nipa obaye okra da obaye okra ti asefo no. Sa okra no wachire okra no ho. Onyo tuni bi se nipa odidi amen na okra so kwamde no. Hwehwe waje kwa na okra be me. Aje kwa Yesu bode wuro no ofrew. Wodo wo ti de bia wotufo. Wo se sa wodo wiase a no Nyankopon do ne ni wo mu. Wo se so Nyankopon do wiase nie. No wode ne ba wodo no kropa ma yen. Se wo bi obeti na di no wanyira no benya tankwa. Edi saba pa ya do wiase se de ne do pa de ne baba akon abo afode ama me ne wo a. Adenti na ye no na mom ye do wiase. Wo se wo do wiase a na eja ne do eni wo mu. Wo do wiase na eja ne do ne wo mu. Onyankopon do ne ni wo mu. Hallelujah. Yesu yesi ye ho atu nyame so. Yesu yesi ye kwa sore.
Yes, yes, sum nyame. Na wiase so de jese I say ye na ba kusi wiase ba kusi nyame fie. Ni sade ye dada ye ho. Ye dada ye ho tie to ye safre nyame kokko seda ne da o me hye ye ma. Ya me kokko Yesu Kristo di ni ja ye no o me yi ye free o me yi ye ni efri sa wiase pro ye ibo. Yes nyame kokko anwode to mi se e me hye ye ma. Eno na betumi am ye kina. Ebetumi am ye yi ye ni efri sa wiase we so. Ye timu de na so no emu niema no ye fu ya dwene kwaso. Ni asere de so frefre ni free wiase niema so. Ni ye fie ni so no nyame niema a ede ye konkwache mu so. Nyame kyerosem na bebia wo ma nyame tu ya fu wo mo no ye mfa enumom. Hallelujah. Me to amasam so. I hope so di me chipa. Na je me so amen. And to say na de ewo wiase nyina no aye honam akono. Se de honam de pe akono. Oh me ko fa girl. Me fa boyfriend. Oh me ko disco. Oh me ko cinema. Honam akono. Amen. O guess miensa ene nine. Wo so many bitumi ka say o Mr. Otua, yo Mr. Odi. Wo wani abere na wa bo na o kan na foforo so wa chire. Na I so ojiji susu. The whole month. Ojiji susu na akoransa. Na je se bosume nso no na okute sika. Adofo no nyame ma. Me dia yem chihia edwa to Jesus Christ of Nazareth. Say se bia wo ma enso nyame no ni yo ho firim. Eye wiase akono, eye honam akono. Osi enfreja no. Eye wiase mu niema. Ye twi ye ho firi ho. Ebra ye se de ye ho ato Awurade so. Ye nye ho firi wiase emu. Wiase mu niema mu na enche na Yesu Kristo pie na nim onyam. Yesi ne ye nyina no, wode ne ye nyina befagem. Enu ye bia no wode befagem. Hallelujah. Enti nyame ho krokro mehye ye ma. O meboa yen. Senti se ye ni ahode bi o meboa yen. Amen. Enti wo say na de wo wiase nyina ye honam akono. Eniwa akono ni eniwa ni hu. Na ye na akono. Na wodi akire. Ohu oba bi so wo kwa na wa dress ya. Na wa jo so ne tuyo ma wo ba ne wo mutu ya. Na afa wodi akire. Na wa hwe ye so de wo musuom. Obosam no twetwe de wa musuom. Wo twetwe de wa kwa haw mu. Wo twetwe de wa kwa empokra no ahweasie mu. Enu timu ani nda ho. Wasi eniwa akono. Eni ni hurade bia na di akire na eni ni di akire na ehwehwe. Ni eni ni kwando na ye ne fe. Obo se enwumre na obedi ge na chia na okwakọ hu bebia wote. Enwumre de se na oduru ho dada. Wobo sam na mede kwan so ewia ye kete na ye ni ma ye ho so. Amen. Se ye ni beba ye ho so ni afiri mu a onyame okokro so beboa ye. Edu bebia ne ho nyame okokro wi dodo. Se this onyame Yesu Kristo ye ni nwuma wa kwa no. Wonim se ye ni anwoden emre bi beduru aipo ye be ye mre. Enu ti ro so ma okokro tumi na ba ye nso. Na wono ne be kire ye wono be me anwoden. Na ye tumi ye ne ye ntumi nya no. Ye be tumi aye. Enu ti se ya nto safre nyame okokro. Na ye de ye pe. Eye ne ye pa. Ye be hwiase. Ye be hwiase. Enu ti ye siki for nyame okokro. Ye me nyame okokro ma di abrabo so. E metra ye mu na ma yatumi aye dan ayi ni afiri wiase so. Na yatumi afa wiase adafo. Hallelujah. Temi so ame pa. Wasi eni wa kono. Ene asetremu awohoahoa.
Me dem me wo wei. Me na me wo cars 10. Me na me wo dan wei. Me na me si abansuri. Me gire na mo 10. Me gire na mo 3. Me na me radio station ye me ensa 9. Asetem anwoakoa. Adafonom se ye be hoakoa ye ho a. Na ka ye hoakoa ye ho onyame mu. Enye ya akase ye nim die bi. Ana ne etumi ye bi. Amen. Na ye hoakoa ye ho onyame mu. Se na ka se na meti o. Ene ne nyame adom aye me sei. Ene nyame amema ye se na ka bi diboni se aduane. Ene ne nyame agime a ama wasiesie me sei ye na de metumi ka na asemi. Enu ne awowa ho nyame mu. Na emom nye se wajapade a wanya. Sa na tro ni mu no. Osikani bi a wohoahoa ne ho. O me credit nanom. Ade a che meto party ama. Onyame asem so de woni bi onim. Na onyame ka che ne se okwasea. Ena nwumle meche okra fi usem. Na obe hoahoa ho me ahwe. Enti onua hoahoa onyame mu sampa. Se bia na wowom, bia na wo hye, onyame na madom so gye wo. Na wo di ho adanse a hoahoa ho manipa nyina wo sampa nyame tumi ade nyina ye. Enye wadan ye wasisi. Enye wo kansa wo. Enye po abansuru a wasi. Enye adwuma a wabiebie. Ana hode hoahoa ho, wase asetremu anwohoa. Hallelujah. Edi se wote sa ene tro ni tu fo se enfa ne wo wane hoahoa ho na obetumi awu ena na twinko a obetumi agya ho na nko a na emom hoahoa ho onyame mu fa nyame asem hoahoa ho. Hallelujah. Praise be to the Most High God. Fanyami asem hoahoa ho mom se wodi asetina woti mu no a ne wo no na wodi hoahoa ho obi kra de ne sabeka o ka akora wahuna mane dwumadi a wodi bedi no adafonom nyame ma enanyu awie ya nwumrei chono etu yamfo Paul woma ochokoma Yohani wo tu yamfo e wo 1 John 2 verse number 15 to 17 ade afutu na wo foda asem yi mu so wo bia waso manyame akasa kira wo bia waso manyame okrokro ne wakasa wie anasa wo tsira wo wiase a wo de wo atoso yi mu ama patemu de na ba beto ama nyame reject o enye ne nyame be reject wo. Hallelujah. Enye ne nyame o be reject wo na momom ye enye ne a eso nyame ani na ebe ma nyame so ayde edi yen ahoahoa ne ho sampa me ma wedie. Hallelujah. Enu ti no moma ye fa ye ho ntu nyame asem so enche se de ho betu wiase so wo se wiase ne ma ye atwam o etwam e betwam enche betwam na sa wiase pro ye wiase ye te so ahwe ni sui wiase beje na wiase basabasai wiase munya de biewi eye last year Christmas no me bagana ye bedu almost 3 months February ya ba ya mvase be 2 weeks mwana lockdown na ba ya no na ka first na ka bronya duru a bo sam kola sani afe enkola sani afe wa mo ba ne abaji biscuit ne tofe ne ho keka ho ofie na afe de ba be di bronya Christmas e wo Ghana be 3-4 times nyina ma ehunu so ebi wa mko to biscuit ni tofe ni ade ni drinks ndi abegu fie eso akora bia akora mfa ho na me de ama enkora na omo fie wona na omo ade emre ne sesa
first ne na etie first no enti sa na bio sa na the first ne na eti wo afifin first be 2014 mu wo no and na enti sa bio so what you say even 2019 kra na let us see ehu ne ma say nipa wani gem kakra na 2020 ye wura mu yi no a de kɔ no ewiase nte se de etie bio ewiase ne nya de bio ewiase ne hwe ni mu bio anu ti no wo say ye no wiase hallelujah anase ne ma wo wiase no obi do wiase ne eche ne donye de eni ni mu na ne o wiase nyina ye wona makono eni wa kono eni asetem awo ho enfreja no ba akokora say amen eni asetem awo o si enfreja no na emoma firi wiase Onyakopon de ne se ye hwe ne Joseph no ne ye ya do ye nwoko se ese ye ho ne ye hu ye nua bi mobo na se ye wo bi a ye hwe de bi abo afoforo ewise ni nyanka ekunafo de duafo bi wo ye twa asemato no so onye boni bi a de na koto prison saafo no na wo se ye ko hwe won ne ye hye won kurai Onyame dia no na nyese wonye sika na wo spade no rough e wo wiase wo se wana onye osika de na so kafa bi bu awise nyaka wo spade sika se de wa wo pe rough wo fa bi kura mo Onyame adwuma da wo fa bi mrese Nyame sofo bi kura da e wiase niama de ni wahu ani awho a na wa ye no kuntan ena ko kana me onua be ma wo ye hwan ye hwan ye nye no tie ene so ye wu sese ne wo de mo bi hu na se ya deda na ko ne ko so di pa de mo hu da wo twe de ka wo be sa pa se di pa no wa no tie complete clean pa ne de anwe ne no da ho se wo hum de fi di pa ne mu a aya kokotire funu ne hwe se de sitie o so ru se di pa nsahwe enipa ye nsahwe sebi de bia me ka se emo akora wo ewo ahode se ye emo anyame abo won no akokọ bi na betumi abu ezo so ono de ba akokọ mpe de kopa aduane adi manipa da se ni wona mu hwe ni ahanga ona na wo soro na wo kam na tutu na wo bre ezo sa akokọ na nnam abu na se wo dwan bi asabio wo de be na ti abonte kopa aduane abeti enipa ye mobo ezo so no yeso ne ye kire ye homo enipa ye mobo ye nsahwe wo wo so obi situation bi na wo se nipa ye mobo ankasa na ezo so nipa so da kire ne ho momi ye mra fom na wiase eni wo ye ye ne dia na ente ne waba obonsam no kro ye wiase so sudifo no kra no wono kra no tumi ebedru baabi a Onyakopon na akasa na Yesu Kristo no ebe abekire ko hye fiase abebu na tan koso wiase yo ne boy ye Onyame na abo ne wiase ana oye dwane hanta wo soro woti ya to ne beto asase so ene de wafa asase da bonebo enti sa wozu so ye Nyame ba Nyame age wo a Yesu Kristo boja ato abode no wozu so de ho to wiase so a ene na benya firim amen ebesa hwe ni wiase mu bibia ni wo wiase mu bibia ni wiase mu asese ye de ho to so etis echen Nyame asam kuto Nyame asam kwa asese nu mi ye de ho to so ene be me ye nkwaje me ye kra ene be cheche ye kwa pan me afa so ene de be kwa de be si heaven kwan so amen etis ye de ho to wiase so a wiase ni hwe de maye amen ba enti wo se
na emomo no efiri wiase awwa ni asesem anwo ni wakono ni ade no emfiri agya no na emomo efiri wiase 17 ne say na wiase ene na kono ye den etwam na de oye de ade onyagopo pe no obetena woda wiase na kono ye den etwam wiase ene na kono no etwam sa wo kondo wiase na do hutu wiase so ene mu afefe de ene dresses hunyan ene ne efata ana wo ye wo tija ye kapche ye tufu a wo mfa ene ade na wo atu wiase so a wiase we na ye hu no enche ebetwam emuni emenyina bebopa na onua ba onua bema ye ma me ne papa nom ahi ne ebegina ene wo se ebise wo se he fa ne ebegina ye gina bia no ewan se de hutu wiase so a ye gina bia no ewan hene hallelujah ye de hutu wiase so a ye pe bambo bia bambo nyina afire Awurade nchen enya abode nchen na emomo bo ade nchen ene sese ye chi bambo wiase mu nyama nyina betwam enche twini wiase we ebio sese aya priafa enu ti yete wa Kristofo nyame ma na ye ya hoboa na ye boaboa ye ho se ye twen na de beti se tutubantu no abom se pa no na fi ko hia Jesus e wo hwiem yam prise empo Awurade twe ye di won kwa homenom yam prise se rapture ne ba yan so so ye beka ho bi esen se ye de ye ho betu wiase so hallelujah enche se ye de ye ho betu wiase so enche se de ho betu wiase so because wiase no enche na ebetwam wiase no enche na ebetwam na emom ye de ho tu wiase so a bibia ni ho a ye benya film bamjo meba amen ova chame na me hwa de kakra ye de ho tu wiase we so de na benya free sa wiase we ye ni hwe ade ho beto so ade a ana ne afi ho tu nyame asam so efise nyame asam na me nkwa e ma asomdue e ma hoto efise ekoti na asam na ye tumi nya hwe amen entino ye ho free wiase we mu wose se odo wiase atwane do ne wo mu na ne wiase nyina ye honam akọ na ni wa akọ no asete mo ho nipa ho na ho me na me wo sei na me na me sei na me na me efese VIP na akra kwan so yi ya me dia na me na ma si hotel ha na me na ma ye se onua ba ma ye be wagya ho ni nyina ye be wagya ho ye wutse ye fa ba akokora nsie ye fa bi ntu ya da kai mu ye fa ye ko deda ye e wo dan no nyina mu e da ba akopese ne be deda ye wo e da ba akopese yo peto su sei ene e be deda wo ye fa wuti e ko koto da wem ye fa wo mu sei e ko koto da ye fa wo sa koto da bufurom e ko deda wo ni nyina mu wo bi ne be se afa na ni pare kura wa amra anya hwe no no abefa na wase twa wada pa aka ho na zo se de ho tu nyame so a ne de ho tu nyame asam so a eno ana ne ye hye edam die wo soro wo se ye hye edam die wo soro beebi anwewebo atumi nkwa wia
enkwawe baby akromfo tumi bubu nkowia ene wo da okra na usuro simple because one hwe yi a cruise be ba wo so entu da okra na usuro adenti ne yafia wonto nyame asam so ese se wiase a enche na etwam yi enche ne ye ne awurade Yesu Kristo wo beba na ni bonyam yi na wiase nya ye ndie yi na no so de ye ho atoso ade ne yafia wonto nyame asam so amen DJ Smart nyame shira so adwan na me nyame anya okase e baba cho mo tie ehwe Lock Radio DH wo Ghana at the same time so no there was YouTube channel no baby kakra bi ti enche mo beti ye ka na ma be subscribe wa ma ye ba cho ba so no like ya no wa share ama afoforo so ye shira no nyame be shira me no me na ye adwuma na bom enu to ba so no like ya share ma me pa amen wasi no wiase ananie me wo wiase anie me bebre na wo wiase anie efe ye ni wakono eni wa huru ya na ni wa ni da di akire hwehwe kopeto enie me bebre fancy bebre na ye free ponase na ye dey ba out abefa na ye papa no fras ase so de kwa ponase ana mdo omde wo ponase di abre ye eno so ne ye di akire eno so ne ye ni huru ana ye ni kan ye kuru entade ni bi wo abose ya drodro ayi ni pati na bones bi da mu across so say na ni pati ni dem say onu en to bi sheda uye nyame ben to bi sheda e ma ni nya ofempo mu wani kura na mo wani nya ofe bompa e ka che ba de so ofrefo ni wo sa na e ma we nyina ho because emwa e de ye ko sayem e de ye ko amane hunum obo sa fe de obo sa obeda na fe na ayi da ye bone nko a jesi bi wo abosi atwotwo de me bi wom eni me atwotwo wom eni ne atwotwo mu ana as a crazy dance adafonom osi me no wiase eni mu niema ana niema wo wiase eni me wo wiase nyina no obosi ma sadu tinye papa enti so do honto sa niema wo wiase so ne wani di akire na be hu anu akoto si e fashion aba foforo Ewade hu yemabo yase e fashi aba wiase ne di akire ne akototo evi ye market wakra ne atoto bi ahye wo mo etire bi wakra wuyi kura na line odi betum ene e fesan style obaye tie no kra no ne nyina no ewa ase na so laptop bonsam ne frɛ ye nti ye hu ne ate ase enu ti ewura na ye so ye fa ne di akire ni akoyi tire ni aba ni atwa boy ato akire ni atwa boy ni ayesa bi ni nyina ye ponase na fi adafonom mom ye ni na ho na wose ye ti wiase so ye free wiase enti me ni mmere wiase ne ma ana mu ne ma ami ye kon no wiase mu ne ma ye kon no chiro na sem no ye kenka chiro no na mie ye ni ye kenka chiro na mie ya so na onyame kasa ya telele ye fie ho tu nyame asem so ye fite encho wasi Yesu man be bet so wifo e be bampo film e bra ye ni na ene beba enu ti ahoboa be na menu mienu ye de twen ye ginkwa no ahoboa be ye da so ti boni num ye da so ti wiase mu ye fa wiase aboye bo akokro kosem ensanom ma pe adwaman sam wiase mu niema ana ye fe ana ye fomfa adofonom woni na ho na twe ho firi ho na onyame se wonpo de bonye ni wuo enu ti na Yesu maye na atwentwen samne wo chance samne wo efere sen akwanyen sane wo se wo hu se e wo se wo so ye nkwaje wo adwuma
wo siesie o sie e twa agye kwa no wonya ka o se bubu se ya wotimu po asem nyina yira na ne wasusu sa obaye nyina no ayede akwa wieye enti sam ne ya wo nkwan wa hodi wa no kasai e wota e wa efensen ahodi ana ye bibi ma awrade hwehwewate kwa ma wo kra ne men hwehwewate kwa no na kum ni padua yi na ma wo hom no enye kase wo mu amen na ma wo kokro no emedi hini wo mu na wonnim se bia okoda na twikura bia na wan sore ebia just a second ya no bibi to me etu dipa just a seconds obi piece ya obetumi apori atofam ebia no sore bia yesu no fidie wo mu fidie su anim na okotom bibia betumi asi enu ti fa wiase a wotimo no fa ho ahwa ho fa wiase a wotumi fa ho ahwa ho na wiase de hwede ma enu ti wase ne wo wiase nyina ye ho na makono ni wa kono eni asete mu awowawa emfiri nyankopon wasi afiri wiase enti de pa na wo di afiri wiase wo fa no wiase mu ade pa ben ebra Satan ne doma destroy ayi world o ma destroy ayi was it the world laugh ewiase do wo do wiase ana wo do nyame ana do wo tu nyame asem so ana ma nyame aba betena wo mu nyankokro betena wo mu no di hene ana se wo de wo ni nyame okokro ni asem wo ni nyame ni asem wo to wo kra ma obonsam wo di obonsam achi na wako da amani huruje ma lake of fire ni mana no wako da lake of fire ni mana ena chechire bebre chechire na tsam chechire enfa kwam ana bebre no a ede eti radio so no moka obonsam abonkrofo pa ana mo so eka bi enu ti mesre samo me ani na ho na emom so obetie chire hunu no wo so fa ocho no na so so ye hwambi enkantum wo so hwambi na nyame mie wani o mie waso na wanyi ni hodi nchira o ma ni huhu to so na yefu ya honto nyame so sese de ho beto wiase so na wo so du bebia wo so aka nyame asem ni bia kire nchirima ana obi wo so tumi ahwim obi afrijanum hallelujah yedo nyankopɔ ti asefo na se okay kan John 16:33 na enchera me de ba se me kwa wieye hope so di me chipa na wo Yesu ti esu amanyame asem onyame hirawo na onka ho na omie ye ho humaniwa o me enyo yiraba ewo asetre mu amen ewade me enyo oyiraba hallelujah I'm trying to Isaiah 41 verse 10. No? Sorry. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Yeti nyame asem. O se ensuro na mene wo ewo ho. E ma wakoma nyeden entu na mene wo nyankopon. Me hyawo den. Enso meboa wo. Enso me de metine ni famede e be kura wo mu. Hallelujah. Tina nyame hira sa wodwane me. Ni amedi eja wa na amedi etwa to ade ama wo die. Isaiah 41 verse number 10. Ewade se me no wiase anamu aniema wo wiase. Obi wo wiase a
odo wiase ne nyame do nya de eni ne mu ne o wiase nyina ye honam akọ ni wakọ no asetem awowo a se firi Awurade na firi wiase amen enu tie yi ye firi wiase na ye fie ho to nyame asam so hallelujah ebi se wiase no obosam ne agents ne di so wo mu ne di sa wiase so obosam ne agents na pamfo e na di so o ma de so wiase ya sase ya nam so yi se nyame bie woni mu ogu na wo se ye nam events e mo akabri so wo de so bibia sai nyame bona de kama na so obosam na se bibia anu ti de Awurade se me no wiase ni mu niema ebise ni papa bia ni wiase mu emu niema so ye nia wo mo di free kwase gwa na begu asase so ye papa no asase so a na anaju na ya da no na wo mo so ba befa na wo mo de basa no ye yare ne wo haw ne amane ne su ne arewo no nom de aba no mo so de begu wiase enti ye hura ne ye ni kokrukuru ye ma hura ne ye ni kokrukuru jeans bi utum say jeans ye crazy pa first no obi a se na adwene nye e na hye jeans eso ne obi a na adwene da wa na adwene ye no etumi koto jeans ne atwitwa ne nyina mu tatatai no ati sika no de ato amen ye twitwa jeans mu tatatai ama no honam kra da ho eso no ati sika kwakoto first so ka so bi to sa de no on to da obosema freyedi obosema freyeni adafonom ye manom ye maamenom ye nuanom ye mama ye ni na ho na ahwe ye nyame be ka chesi ye fini so nko ye ya anya ne etene onyame be reject ye enam ne me bia ye hyehye ene bia ye de ho atoso ewiase ne ma ye de atire ewiase a ye de ho atoso ani tie a efre ni manyam hyemre nyame eno ne ye pedi e ho atoso wiase mu adigie wo se efre jano na efri wiase eye wiase de ne no enyankopon de nka ho eno ti wotumi suma wura ne mbanu wotumi suma nyankopon ne mammo hallelujah wotumi suma wura ne mbanu onyame ye nkufu enti no ye nkufu enti no wose ni ono obi nche na ni onyam ono obi nche na ye yie esiden ya ye di wiase ne me be fra nyame diem o de fra mu enye yie ti ye di nyame die be fra wiase dia enye yie ona bo ni wiase otafo na faso adi a ono until I say Yesu Kristo ka bibi say wiase sudifo no na eba na so ne hwi ni mi ho na hwi ni Yesu Kristo woti wanya hwe Yesu so di opese si obenya bibi afiri ho because ne niema wo ye ho obosam niema wo ye ho ne niema o me ya afiri po ase eba ne yakoto bi ahye enti ne niema wo ye ho na ni jidie a ya fa wiase ni die e wo ye ho enti ni bibi wo ye ho omi amu ye ho mode se be ja ne niema mu ama no titu ye nuanom ma no mo a wiase akona fa ye no mum ye di wiase abo ye mpo ye mema no kra de ka o mo de de nyame be hu o mo mobo na ye ma no so e wigi akase meme wa me de wa ha se am de nyina me koto agu matu mempe bi mempe mpo because nyame si bompe wo ya nya no na wo se ye ye e wo se ye ye wo firi ho ati se Awurade so be reject ye Awurade reject ye he na e be fa he na ye fa nyame reject ye ne a ene ne ye kwaya na se ye bai wo bozambe ya bo ye twede ye dwane akonya me won so ono so reject ye kwaya na se ye bai oh Jesus mama ya fie ho nyame yie mama ya fie ho nyame yie mama ya tse nyame na ase wate
Obosam nani abere. Waso ohwehwe ni obenya ne no amene no. Nani abere wonim se ne mena ka esua. Obosam ne mena ka esua. Enchene ya jekwa Yesu Kristo bu na tan yakosayem. Enu to no so pa dom pa ma no ho. Wo pa kra twa ma no ho. Enu to de afa nipa so bebere. Ene ye ka trosam. Se Yesu Kristo ni ho. Ena hell bia ni ho. Ena soro water we Yesu Kristo ye nsuo. Eduro na se nyame ni ho ye behwe. Eduro na se Yesu Kristo ni ho a ye behwe. Ro ni se we shall see. Enye ho nyansafo onu ye wo fri wiase mu wuti wiase so de na so no ema wiase mu niam enye wo fefe bebre efisa odbo se ma de so ye nim ne ye papa din nyina wase no etse bibi ba se function ye de aba o we de ye mode e fa won kwajim enko fa bi hye Ode mani banka sa powder odi mu life we yete kwa ai. Perifo ka bibi sa boko kosachi. Oso de ne kwase ye de epanyin kire. Ye be heaven akọ. Ye be heaven akọ. Na ho boaboa be ne yaye. Edi se ye ho boaboa ye boaboa yi no. Na se ye de niam bi be fremu a. So ye be kọ bia na. Ana se Awurade be reject ye. Amen. Enu na wasem no mienu ye twene ho. Awie ye mire. Ye twene ho. Na ye di mu ye ma Awurade. Wo so won kwa asore bomode na fa ho tu nyame so na kwa asore. E ma wiase nya wote. Na wiase we ni obo ni wiase na nche. Obeyi sa wiase we ho. Obe fa ni die afiri mu o. Bo homode se obeka ho bi ekwan ne mienu ye wo kwan hie ne wo kwan ya eso ekwan eso ni nipa bebre nam so am obefo nam so edwama mofo nam so apobofo nam so felisain esikadrofo nam so wow eno momo atwo to fista nam so ene nipa bebre nu na so nti obi anam so omo pe kwan kase ne so afa na kwa hia no so de enam se sa kwa ne hia nti ade ye kwankwaje mu nti enipa mpa ne kura nti enipa pese wiase no wode ne wotu wiase so na wiase mom ye ne denti e kwa hia ne nipa pese be fa so hallelujah enipa pese be pese kwa hia ne so sa kwa ne so de ye kwankwaje enso so no ya reject sa kwa no ye pe kwa akase ya do so pro da eno na de ye kwa owom de ye kwa amaniem de ye kwa osayem adofonom momma mu ye mu hihim nyame ma ye nyame potawuro evangelist fo potawuro nyame asofo potawuro ana nyame adifo mo ye nyame adifo papa so potawuro entisi waso enye ho nyansafo woti nyame asema mpirimu akoma na emre nu nie enche emre nu nie den na wo ya ma Awurade den na wo ka den na wo do ho etoa ma Awurade afa sigina da fa penkwaje ma wo kra na tisa wo kra ba ye mobo da tie ne de na tie honam ne na tie be ko na tie m tisa wo kra de ba ye mobo hallelujah enu ti no ma wo yem hihyew na ye wo nkwaje ho adwuma baba bi trabia papa bi ma wo kra ya doye ma foforo wo nua bi mobo so wo hiam mo afiri ho a enyiwani wo bi nkwade enyiwani na ne saye mu no na wo de penkwaje ama wo kra hallelujah ewiase ma ye we no hwe ni wiase mu yare o haw ni amane nko a
Ewo nkoa. Wo we na ewi go de wa wiase si kwa. Enti wa da say wiase hwenim wiase nye dabie. Enipa mopo. Hwenipa doma ya so ye nkwa ye wuo. Ah bi mu gusu say wuo. Okwa kire kura na awerho. Yenye baby fa bi nhihye. Yenye baby kura nsie nipa. Oh. Na say wiase we. Odu ho to so de na benya firim. Ade pa na benya firi say wiase yi mu. Eya na mera ho. Say tiri say. Ye nipa ha na ho. Enipa ye ha ya ho. Ewade kayen. Nansi ye yie. Ewade kayen. Ena wi ewade kayen wat nyame okropro kayen. For ye na mosisi yie. Ye ni da so ano. Ye re chichefo no. Ye ni obi a. Aje wonko awade. For ye si yie. For ye si yie. For ye si yie. Jesus name. Ewade boaye. Ewade boaye. Wa moya oboafu bi ni baby. Ye ni baby fa ye ni baby kwa. Ebra Yesu Kristo ni esuafo ni hia ni nipa kokko hia ye. Na ebra wa madi pa empim ni moduane di wie ye no. Na omu wie se wo mokwa no. Obi se esuafo ni se somosum be kwa bia na. Na Peter so de ka se, Eduade, ye ni baby akwa wo nche nara. Ena wie wo pa bo de se wo Eduade nche nara. Na nche na abetena. Woni baby akwa Eduade fa wo sie. E wo ne krata ba ka se na se. Eduade fa wo sie. Eduade nkao. Eduade nkao. Enchelam de masa pa wie ye. 1:30 pepe. 1 hour 30 minutes. Etino enchem de masa be wie ye. I hope say udi mechi. I hope say udi mechi. Amen. I hope so udi mechi. Manyame asem nkasa nkyiraw. Manyame asem ntuofo. Manyame asem mubu akoma. Na kyire ho adapa na awimire na Awurade se. Wo hu so mobo. Na onkao. Ebise wiase we munya tebio. Shinim oh. Shinim. Enu ti sa otu wafa otu nyame so wate. Na nyame so nchew. Ati sa seta onyawa obebo twede. Seta nyawa so ba so be wia no wase no okum. Wase wo wia no okum wo. Wo wia wo an wo de abrabo boni ato so. Na afa wo ase wia wanum wia tramo ya wanum tramo ya na wase. Na last meeting no wase ya de ekum. Na wahwe Yesu na bia na wo sa kodifo nyame anim no ne asem no. Enu ti fo abrabo to wo ma Awurade. Yo wo fi sa abrabo boni efata bia emo. Wonu mo wi agya wate. Wonu tramo agya wate. Emwa wo. Ebe sel. So we are master mo agya wate. Emwa be sel. Hallelujah. Ebe sel. Be ma ko fi sa fo nyame hira o. So come ho. Ba chomba so na mo like ya mo share ma me. No be abofro so nya hira. So wo go abrabo bi mo efata e masem ene efensen adwamansem ene awinom nsanom kronobo ene niam bia efata na ense nyame ni monyam na Awurade se eye wiase mu niema enfiri onu nyame efiri wiase enti yo ofiri sa wiase ni mu wiase niema ni mu wasema no wiase anase niema e wo wiase onyame hu ye mobo no ono moaye. Hallelujah. De medi ja wunie ebra mede masem kwa wiye me say Isaiah 41 verse number 10.
Temperature some nyame de ma. Na fa ho to nyame so na sire Awurade se omro nsa bem. Na omehye hallelujah. Psalm 40 Isaiah 41 verse number 10. Was it ensuro na me ne wo ewo ho. Nyame hye de se mensuro. Ayo so you free wiase mu a na bia abra ba se da bi onyame na obuafo onyame na obambofo onyame na ohwafo enu ti hweri hia enu ti fa wontu nyame asem so wose mensuro na wone wo ho hallelujah wose ma wakoma nyade entu na menne wo nyankopon wa ma wakoma entu onuaba bema ya ma me ne papa nom e ma wakoma entu da ne ekoso ne yare gwadi ewo ya ba wiase ne e be ba kra chense na eso so do wontu nyame so de a onyame ne bechew ne e be ba no e chense ne e be beche coronavirus enu ti no bata Awurade ho na ye papa ne di no kura ma Awurade fo abra bo si wasabra bo atiase ye kronkron na nte kwampa no so na wo ne nyame na mo nya mienu na nyame tu ono otiem se de be ya se yare ekodi ewu etoso mienu mienza o se hawo ne ye mienza ko ka revelation abehu hawo ne ye mienza ba ko na abai aka mienu se de be ya onyame betumi agyew afiri mu na wanye de wanse wanka odebonyefo onyame tire no mu church wo se mensuro ono ewo ho amen so odo wotu no so de a wo se ensuro ne wo ka kire wo nie na wo ono ne wonya akopon wo se mehye wo den enso meboa wo enso medemetini ni famede ebe kura wo mu onyame se ne me ka kire wo nie wasi ensuo na obehye wo den wode ne tin ni fa no ode be kura wo mu emwani baabia o se nyame na ase bambon so ni baabia se nyame na ase suo ni otumi kum kra ne no kum ni padua no enye ni odi kum ni padua ne mo kra ne otumi nkono okra ni asafo Awurade dia enu ti fa won tu Awurade so na Awurade no hwefo Awurade no boafo ye hu free wiase na wiase ne ma ye betwam hwe ni wiase sese ya ye wo mu yi wiase mu nya de bio wiase mu awrehwo nko a suni awrehwo nko a yarewa ne sikyire nko a enu ti ye hu free wiase na ma nyame asem no ekasa nkyerɛw fa won tu nyame asem so eno ena se ne ba ne ade a onyame so betumi ayede atwitwa agyew afirim amen onyame ti ne mu nkyerɛw menu mi oni be bom paye na yasre Awurade se ohu ye mobo na onkaye amen iba joba suna like ya no wa share amame aye lock radio GH wo Ghana ya wo Facebook live and also no wutie me wo so onyame sure se wutie me na wo hwa me on shira wonye okese na wo so ye nshira se ti se onyame asem ana wieye mrei esese ye de ho etoso onyame nshira pa asa wo share na wo like na wo comment ama me nyame nshira ye bom paye ye dimafo ne ya bankese asafo Awurade ne wutin wo ye onyame ti asefo wo ye onyame preko peso wonim na oti nyame foforo bi ni ho ye tumi fi ya wontu nyame foforo so ma ne ye da Awurade na wie wo betu yemfo se empokrame ye no wiase e wo 1 John 2:15 e kwesi 17 no wo se me no wiase anane me wo wiase so obi do wiase na wu nyagopon do eni ni mo na niema wo wiase nyina so ye honam akọ ni wa akọ no asete mo ahwahwa wo se emfiri wu nyagopon na efiri wiase ene ye paebo ni ese me yetumi tue ho firi wiase mu niema atwe ye ho ahie wiase mu afefe de wiase mu anititi Awurade ani ahwahwa enfata na ense na enya wu nyame mu ahwahwa na ye wiase ho ahwahwa ye pa cho se Awurade ye di ho fo ye firim na nyame okokro be hye ya ma na boa ye ebi se wiase hwi nim sese
wiase mani tie bia ni musese na yefi a wonto nyame wasam so ye ni muse enche ne ote kwa Yesu Kristo ebe pie ne mu anyamo se de bia o maye nyo hiraba ede matie fo nyina ne mefi wasi shawsa se ruade se dipa mienu kura na tie ye ne yefo na wo nya adwen sakire wasam imu a oh abofo pepe mu dite e wani hye sa dipa no hye fo nyina ne fi wasi fo nyina mo munye hira e wo wasam imu e wani mo munye oje e wasam imu ma semu tumi e hye wonde na yenye unfri wiase mu niema enche na etwam ewade wanyina be de so be twam se de wo se so de mongomoria se de no wa bre so ye no saa na be ye enu ti ewade yeso asem yetumi tsa na ase egosi ewieye ewo Kristo Yesu di mu adomu nti amen ewade hira wasam so na wasam na emaye ne ese se ye asa na saba wo nchen emu ayaresa emu oje emu awrechiche emu enichia emu anwotoso ewade menye ye chefa ewo Kristo di mu adomu nti wo Kristo Yesu di mu na mebɔ mpae amen jemeso amen onyame shiraw otire ni mu shiraw on shaw so omo ho ban na wotwe nyina na wotwe ekwa akowura mu nyina ewade enja kese kosi sabe ya kese ni awutumi nya bia nyame kokko adom ommoa na tumi ye ehye nyame din enu onyam ewade ma omu anwoden omo omu kankro omo omu eni daso na ontwe ye din so onkwan menum na oba Yesu Kristo ya che nkwan no pie n'anim onyam a ya nyo yiraba Kristo asumdwe nkan lo credo na wutie yi eye Sundays bia no me no eche nyame asem eye Saturday ye papa safo eso baso baso a wono so no beche nyame asem eche huhum nsem ni otafo na moso eye ne nwuma ene ni a wasa so ye se de be otafo no ye de enya wo ho wonya wo ho ekwan ye papa wo wasa obecheche oni nyina enti Friday ko ye radio agine so station so local radio obenya na kwatie bi na be ye nhira eye memenda no ye papa de ne ye fiada ye papa safo de ne ye fiada ena ye nuanom so eye radio ayi program so eno so eye ye nua be ma wono so de ba eye Saturdays wono so eye wodo dokota wono so ewo niam bebre program ne ye krabe shepa eye gigim eno ti kolok radio na kwatie bi eye Saturdays obeye nhira onyame nhira ote ne mu nhira na oka ho ewo Kristo Yesu di mu ene mede wasi ha na wotwe sene nyame amefa ya nkọ na ye krada so ti ase a ye besan ehia na ya che nyame asem ewade nhira mo ba ye nyina nyame nhira mo onyam kese wokọ a wozo kọ hye na afoforo so nye nhira wozo ka bi che nipa ama obi so nya oche wona ma wozo ka asem ni bi che nipa se Kristo do enu ti fa homa nyame na woso woka enu so nyame na akasa na beba be yeden abebe gusunsu ana so be na nyini woni pane mo wo de waka asem na wie na ne be me na nyini de nyame ne be ye enu ti so na ma woso ka bi ti afoforo onyame be hira wo efise wie ye mire no ye tutu ye ho fo ewade hira wo na o te mu hira wo ene amakra mo ma ba ewo Kristo di mo ma ba ti enwum wei na fa etwa wona ase amen asabe ma do fiori nyamyoda erade kan wetu asimensuro baba onyame ka wo ti nsuro enso ni atafo beye emom ye wo firi wiase
Emuniema. Ejamamo. Kozu papemu. Wetimu wakame. Akawio. Ntro. For young go see baby. We are now so heavy quite we so heavy whole quite. If you say, I'm far concern ye found heavy. I do best of what ya. Any amount you won't freeze any my way in them. No, on your minya quite miss now. Amen. Oh, come in with the amen, Baba. Oh, Yamisha, bye bye. We shall meet again next week, if God permits. Oh, Yamisha, what's in the much? Bye bye, I'm a crow.